This fried pork, garlic shrimps, only rice, sinigang baby, tahong, and more shrimpy. Andun si Kokoy. What's up, Koy? Andito si Abs. Hi, Abs. Kakain na kami. It's 9 p.m. na eh. Hi, Eugene. Si Makmak! Hi, sweetie. Hi, Gento. Sino nandun? Hello, Dakdak. Dakdak. Hi, Kim Kim. Hi. Hi, Fan. Para po yung number ng door sa gate. Nandun si Kuya Ivan at si Rose. As ever, napakasipag. C6789Y. Nandun si Banggi. Hello, Bangbang. May kain kami, kain. 3818. Oh! Pareho dito sa side door, no? Ito ang aming lamesa. Pero ito, 3818. Doon ang lamesa. Sige, hintayin namin sila. Kain tayo lahat. Doon si Mike. Micah! Hi! I like your talukap. Andun si isang Mike. Hello, Mike. Sige. Hello, Chanel. Oh, malapit na. Sino lang wala dito? Sila Charmaine. Kain na kayo. Sige. Kain na. Juan mo nga si Jeep. Ano to? Pusit, Jeep. Pusit? Wow, my gosh. Wow. Thank you, Tita Rose and Toto and Bangge. Sige. Dami. Sarap. Thank you, Rosa. Thank you, Rosa. Thank you, Rose. Asan siya ba? Doon sila. Kakain na kami. Let's go. Food in my tummy.